nindot nga mission kay challenging. Nangawala pa ta, Mar. Sakto gyud lisod gyud sa pangitao, no? Suok magud lang simbahan dapit. So pauli nami mga kaigsunan. So nadugay-dugay mig abot diri sa ilang simbahan kay medyo tago gyud siya. Nawala gyud mi. Yeah. Pero at least okay ra gyapon ang tanan kay walang puson man. Nami sa sitio Mamigis, barangay din siya sa Camilon. Initaw. Thank you Lord. Iya. Suba din. Suba. Sugok. Kuwas ka hoy. Thank you Lord. And hari sa pagdala. Tuya sa bandiri maka ano